أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تنغاين على فيا كان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سيدنا الله تعالى تخبر كما يجي هنا لوكوليتكي دو لاغرا هنا كرنغرليتكي عليه. والنازعات غرقا. والنازعات ألكم بنجل ملكولا ملكمنو تفني كلوي كافر نينا نزعا تفني ريرلا ملكمنو بي كافرو المشركون والكفار نبولو نتفا النزع عرب كان ويتفني دي فمنيات سمنفغي كاتفا غرقا tufanina minga gele o koroy ningi churunka do fe no fe garkuwe I churuka do fe no abe wo kono ka samakabo kada kala kira ko mauna sallallahu alaihi wa alihi wasallam yado ni saya nana masala fambabe bi yela makata ni de kunga ni de bina bo far kulula ni ko bena ke o be kumbe ni de kasa yana ni farkulu ka sigi nyoma kurai kana alqiyama ko buluda ni hera kodo akumbe ni de ka ni toro kodo akumbe ni de ka fe saya koni kofe o kumbe ni de ka yana ni farkulu ka sigi nyoma farkulu mbe to adama do mbulu islamaya ka kechugo obey ni mamunu islamawi ni munu ta islamawi kechugo ka chandu kolo koka farkolo la ni borala kera munu buta jeni munu buta shu don chugo wera la min islamaya ta kile ona nywana ana masala famba obina yela makata ni kunga ko pa ni kafirin ne bo ni ra donc afo ale ta to te herela ukma nibe do farkolo kono ki saran farkolo la ki churun ki glidu kata fekabo ukma kaf meleke munu nambe nibola ludo bina atufasa garkan tufani rela ningi churun ka do ano fe amana ke wo kono ka tufankabo ukma ira arab ka de koroyni wanga amba fo chugo mina dono no kan no o famu kadi we ko wanazi'ati alakum bingale nitufa melekewla munu kafiru nitufa garkan gelela tufan ko gelela mana sharu min forasiza o tufan chugo inde kodu o yeka ni mana shori kata farkulo fa ku churun ka do ano fe ka tufan kabo ala kan inshallah de daluwe عند العلماء ما جرى كافو كافرون نبوچو والمؤمنون تاتكلي الكفار والمشركون والمنافقون ولو بيب فرانيونغا ني ولينا علي كلي وملكو دلا دادو ملكو بي منو دي وكيلو يليدو ني نيبولي وكانيمغون وكو كنتيبا ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت دوبا فوقاتو عزرائيل وتوين دون بوكو مسبتي ني كما كنماي القران النسوي مين فو اتولا وملك الموت هو سيملكه او سيملكه اكلنته بارك يوم دي بالا بارك يوم دي بالا بارك لو بابلو جنيوم بالا ni bolla ala ta fo meleke kili aba fo de ko meleke mana ya o kuma kili din na nefle ko Allah ta'ala yikani ni tufa meleke wala meleke mun be kafiru ni tufa ka sama kabo wan nashitati nashta
والناشطات علي كلمة فنا والناشطات ني بوملك ولا منو مؤمنو نيبو نشط نقيلا ومؤمنو نيبو نقيلا نشط كابوكم ني فوني بان من فوني تكمنا وكمنا مؤمنين نيبو بو وتقولا ملكو في منو تغفريا والناشطات ko nibo melekew muminu nibo kake ko mo ba fe de foni ko bi ni bi juru foni ba foni no ya la ko bra ni ba fe ka tike wal ma ba fe ka bodron imogo tala oye amana bochugo la oye tufani kala utay annashitat oye munum ba abo no ya la ko ye muminu nibo bawi ya rabbi ala ko no ya ayin mana muminu ni be bo o bochugo ina ngaw korote ko aka no de ni bochugo mana no chuo ni bes imbe ka sa gele ko ni kono no sakratul maut وجاءت سكرة الموت بالحق إن للموت لسكرات على كريو فصلى الله عليه وسلم أسرع كوني بو من نغيا كدايك لمن ياكا كدايك على الجن ما ياكا كوباتو iti foi ite gelea foi somi soro nodo ala kira kunte gelea foi sayala na hali ala kira ka fatullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana mawnana nay mamna ala kira ni be ka bo ko inna lil mauti la sakarat ko gelea be sayala wana ngao na tabe mu'mini tani kafir ta danfara babu ni yonje amelekeu tekili aku kechugo tekili ya rabbi alaka no ya amma والسابحات سبحا الله تعالى يكلم ملكولا كل يمبي ملكودي ملكم نغبارو تكلي علي كلم ملكولا ملكم نبي جيكي كيللا وبي نوني نكما نغو كونو جيكي كيللا كومنا فو ني بي نوني كجيلا fana be fiyen fe ya do fon fana be boli fiyen fe hal ni kono fle kono kapani ya fle sanfe ani noni de ka suru ji kono fe nga noni de ka su bo me yon fe bana ko mele ko mun be noni na fiyen fe tigi ka yelela kaba nogola alay kali olula فالسابقات سبقا ningi kali mele kawla mun be konike koni rere la nu bi nyonda alaka ya maru kon labatulla alaka ya maru nana shita fe shiki kon ala alay kali o malakawla فالمدبرات الله تعالى كلي لبن كلولا امرا ني عليك يا مروي ملك من بجونغ كل لبن امرا يا مرولا نوي عليك يا مرو باك ني اودي ngado ko amran kunyana jonga kunyawla in ma fla bala alay kali almudabbirat ya ko kullabe melekew o kullabe bayre haqiqatan wa aladi huwa almudabbir li shu'uni khalqi aladi illa bin kala ka jonga kulanga kunin fora ala sabil almajaz ka kuin nunu labani sababu yemiga alay utoyre da ko labani kelaw وبكوك لبيا وكلكوكا في هذا الكون وبابك امرا يامر كاندلا كبو على يورو عليك يامر بود اللبتو في تدبير شؤون الخلق جونغ كو لبنا مثلا ملكم يتشيدوي سانجي كو كبارو يولا ملكم يتشيدوي فاليفن كو كبارو يولا ملكم يتشيدوي dukulu ko kan kunyana bawla alay kali o meleke kulu fanana ko meleke mun bil labanike amran ya marukana ka bo alay ruba alaka ya marukan waliya dukulu ko ka wal mawgu jonga kunyaw labe dukulu ko ka nga be kon be ken alaka ya marudi ba alaka chide waliya o mana ma tiga fi bin ngedda lui kibi meleke ubatu walma kibi meleke wele
b'a fɔ ko ala yɛrɛ ko mɛlɛkɛw bɛ ko lamɛn fana k'e b'i sin u ma la mɛlɛkɛw t'e ka yamaru labato u bɛ ala de ka yamaru labato ala ye mɛlɛkɛw mankutu ko la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ko mɛlɛkɛw bɛ fɛn de waleya u yamaru la ni min ye fana ko ala y'i kale o mɛlɛkɛw fana na n'o ye almudabbirat mɛlɛkɛ minnu bɛ labɛnni kɛ amran ni ala ka yamaru ye jɔnw ka kow la يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة nin kale nin bɛɛ kɔfɛ sa ala sɔrɔla k'i kanto a ko yawma tarjufu rajifa ko don min na yɛrɛyɛrɛlikɛla bɛna kɛ n'o ye buru fiyɛkan min na bɛna dugukolo yɛrɛyɛrɛ buru fiyɛkan yɛrɛ de tɔgɔ welela ala fɛ yan buru fiyɛko fɔlɔ in ko arrajifa ka d'a kan ale fiyɛli de sababu la dugukolo bɛna yɛrɛyɛrɛ ka adamaden bɛɛ siran ka bɛɛ dɔnyɔrɔ ban ka bɛɛ jatigɛ nafikatul faza o ye siran buru fiyɛ min n'o bɛ kɛ sababu ye ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ fɛn o fɛn n'o bɛ fiɲɛ sama k'a bila dugukolo kɔ k'a bɛɛ ni bɛ bɔ buru fiyɛkan yanni niw ka bɔ a bɛ na ni jatigɛ de ye adamadenw ma fɔlɔ a bɛ na ni siran de ye siran min ni maa si ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ dugukolo kɔ kan ne y'a to fiyɛkan yɛrɛ de welela buru fiyɛ yɛrɛ de tɔgɔ welela ko arrajifa don min na yɛrɛyɛrɛli bɛna kɛ n'a sababu bɛ kɛ buru fiyɛ ye buru fiyɛ bɛna fiyɛ a sababu la dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ko sera a dan na ala ye nin kuma in masala bɔ kuranɛ aya caman na sura suruma dɔ bɛ yen o yɛrɛ bɛɛ kumana a kibaruya kan iza zulzilatil ard zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha nin bɛɛ bɛ alqiyama sanga seli dugukolo yɛrɛyɛrɛ nin bɛɛ y'o kibaruyaw de ye ka d'a kan buru fiyɛko fɔlɔ ni filanan in a bɛɛ ye fɛnw de ye fɛn minnu man jan ɲɔgɔn na kunu sera siɲɛ kan ka ban ko in sera a dan na ala bɛ to k'u fɔ ka fara ɲɔgɔn kan fana yan buru fiyɛ min fɔlen filɛ n'o ye arrajifa o ye buru fiyɛko fɔlɔ ye ko don min na buru fiyɛko fɔlɔ bɛna kɛ mɔgɔw bɛ sin k'a fasari ten ko yawma tarjufu arrajifa don min na buru fiyɛko fɔlɔ bɛna kɛ nka a tɔgɔ weleli ko arrajifa o de ye a bɛna yɛrɛyɛrɛli min kɛ ka fɛn bɛɛ tranpile a bɛna fɛn bɛɛ yuguba ka fɛn bɛɛ bɔ a nɔ na tatba'uha arradifa ko fiyɛko filanan bɛna tugu o la o nɔkanda bɛna tugu o la arradifa o ye min a nɔkanda fiyɛko fɔlɔ nɔkanda bɛna tugu o la n'o ye fiyɛko filanan ye komi tafsirikɛlaw bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn ko fiyɛko filanan bɛna tugu o la ka d'a kan a sarihu b'o de ko fɔ dakuru ye kelen arradifa arabukan na o ye komi n'i ye mɔgɔ sigi kɔfɛ bolifɛn la walima karisa nana ka o kɔfɛ karisa nana jaa fulanun radfa fulani karisa nana karisa kɔfɛ kɔnɔ an nana ka tugu ɲɔgɔn na kana ko fiyɛko filanan n'o ye nɔkanda o bɛna tugu fiyɛko fɔlɔ la n'o ye rajifa ye radifa de bɛna tugu rajifa la n'o ye buru fiyɛko filanan ye qulubun k'i bɛna dusukun ye o don a don wajifa dusukun minnu siran bɛ u yɛrɛ yɛrɛ bɛ dusukun bɛ ɲini ka bɔ dusukun bɛ yɛrɛ yɛrɛ o siran bɛ siran kɔda la o ye fiyɛko filanan in kɔfɛ ka d'a kan fiyɛko filanan in o mɔgɔw bɛna kunu o de la ni mɔgɔw kununa o bɛ siran maa si tɛ taa fan dɔ yɛrɛ la an kun deli bɛ dugukolo kɔkana na cogo min na an bɛ dugukolo dɔn ni cogoya kɔrɔ min ye o tɛ nin ye an kun bɛ kow faamu cogo min na ka kɔrɔ o tɛ nin ye fɛn bɛɛ yɛlɛmana ko tuma na i bɛna dusukun ye a don dusukun minnu n'u siran bɛ
dusukun bɛ kɛ ka tanda أبصارها خاشعة a dusukuntigi ninnu ɲɛw khashi'a u ɲɛna filɛliw jasilen don u ɲɛna filɛliw majiginnen don siran fɛ u ɲɛna filɛli dɔgɔyan bɛ u ɲɛ lafu dusukuntigi ninnu minnu dusukun siranna ya rabbi ala kana ye a don siranbaw la dusukun sirannen ninnu k'a tigiw ɲɛw lafu bɛ n'o ye siran tamasiyɛnw ala b'a la k'olu de fɔ adamadenw na a don maa minnu mana to siran kɔnɔ ya rabbi ala ka bɔda kɛ an ye يقولون أئنا لمردودون في الحافرة awa ko maa minnu filɛ n'u dusukun siranna alqiyama kɛnɛ ka siran kɔda la u ɲɛw suulila u ɲɛ dɔgɔyara ɲɛna filɛli dɔgɔyara ko ninnu de tun ye mɔgɔw ye yaquluna u tun b'a fɔ o ye k'u to diɲɛ na a inna lamardudun ne ko yali anw ye segibaw ye de wa fil hafira an ka lahalaya kɔrɔ in na wa anw filɛ ɲɛnamaya la tan cogo min na yali anw ye segibaw ye o ɲɛnamaya in na de wa an bɛ se ka segin a la de wa رجع فلان في حافرته أي في حالته القديمة أكلها على قرى ما سجلي أكلها على قرى لا على قرى ودي فوتو فليك الحافرة كم بدي فوكتو جيكون قرى نوي مغودي ما من سرنا فلي وكنا درو وسرنا وكسرا سرا كيفلا وجتكرا وجوليلا وخوجرا u ɲɛna filɛli gɔmɛ dɔgɔyara k'o de tun ye mɔgɔw ye maa minnu kun siga bɛ lahara sanga seli la k'olu de tun b'u to diɲɛ kɔnɔ ya k'a fɔ a inna lamarduduna fil hafira a fɔ anw bɛna segin an cogoya kɔrɔ la أإذا كنا عظاما نخرا an kɛlen kɔ kolow ye nakhira kolo minnu ni u mugumugura k'u bɛɛ kari-kari k'u bɛɛ détruire ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ kɔfɛ an bɛ se ka segin ta k'u tun bɛ nin de fɔ n bɛ kabakoya nin de la yala anw bɛ se ka segin an ka lahalaya kɔrɔ la wa إذا كنا عظاما an kɛlen kɔ kolow ye nakhira kolo minnu n'u mugumugura k'u kari-kari k'u misɛnya k'u bɔ ɲɔgɔn na y'a dɔn buuru bɛ taa fiyɛ tuma min na ko adamadenw bɛ kunu a b'a sɔrɔ kolow kɔni ye ɲɔgɔn bila kolow tununa dugukolo jukɔrɔ o mɛnna dɛ maa minnu yɛrɛ fatulen tɛ tɛmɛ san 100 damadɔ kan a dɔw yɛrɛ t'o bɔ taa bɛ taa sɔrɔ olu kolo bɛɛ ye ɲɔgɔn bila maa minnu tora kasarabaw la minnu tora accident baw la a sɔrɔ kolow yɛrɛ tɛ fankelen dɔw kolo tɛ hali jamana kelen na mana kafiru ma dan ye fɛn min na maa minnu ye baasu kalontigiya n'u ye kuruni kalontigiya olu ma dan ye fɛn min na o de ye k'a fɔ kolo kari-karilen mugumugulen ka ɲɔgɔn bila pewu o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'a segin a cogo la ala y'o de masala fɔ dɔw ye kuma in sababu nuzul kɛ Asu bun Wa'ilu de kuma min na n'a ye kolo ta y'a dɔn ni kolo mɛnna bɔgɔ jukɔrɔ a bɛ kɛ komi bɔgɔ a bɛ ni magara la dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn bila ɔ o min filɛ ye k'a ye kolo kɔrɔ dɔ ta ka na o kɛ tan k'a mugumugu Alakira yɛrɛ sigilen kɔrɔ a n'a ka sahaba ko yali e de bɛ mɔgɔw nege i b'a kunna kuma fɔ ko nin kolo ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ni Ala y'o kuma jaabi suratu Yasin kɔnɔ a ko wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هو أي مثال قشي أوي ونسي خلقه قالت نينا أدلتك فلقه قال أكو من يحيي العظام دون بكل ينما وهي رميم كسر كل يرتبلي أكركم جنجن كرو كم بغو كرو يا مغو درابي يوم بلا قل
afwai yuhyiha alladhi masadibina kulu yenamaya ansha'aha miya sindi awwala marra shin fulfulala wa huwa alay bikulli khalqin alim abdali bekalama o ko fa adama dum kaba ko yamina fana sunyana mayalla noy a kulu jenzera du kulu jugoro walma yerekera walma kulu do donna kata yoro werewla do yele mana ka bokulu yere la ka ke ko bogo ala yo fana nyefo ako du kulu be fon fen dun ala ne bu be yoro don ba beta yoro don sebenye ka be fara nyonga fa wore fa ko ayke farakuru de akana ke kulu yere ibli walma aka ke nege walma aka ke fere min ka bo awere bulu katemeni mbeka o koro di mini kura yali cheka janka temeni mbeka o koro ikulo ka bo kulo yere la kayela maka ke farai akayela maka ke nege walma aka ke fere femi yere ni kulo ya mansuru fiewu ere bolo mini kulo ya cheka janka temeni mfendu numbeka akakoi obine yininga ko jun ba segi afoko ala mi kulo dila ka soro kulo ere kunti ya do dallu foite minga girin shukununna minga girin kulo koro faralla nyonga kasago kura dilali kako beba donc afo fen koro dilali fen koro farali nyonga o de kan no kateme kura dilali ka mo bien bol fa me bolan fa aka chala a monte baw bien ina na pièce dafale du mo wa fara nyonga abuli nga ibe malien be fara nyonga sika pièce kelen la pièce kelen ka foko mobili do cylindri kura dilala malaya kabi mali sigira akera mobili do piston do dilala malaya akera mobili la awulla akera nanye pièce ko ni fara nyonga mécanicien chama bien munu bina pièce ka be mobile détaché par pièce ka dama ba be fara nyonga ba be wuli para o koro ko hakili tigi be sombama hakili be sombama ka fo ko kura dilali feminati ka ya hakili jagabo ka kura dila adamadiya yere qawaidu la ya an yere be min famu adamadiya na ka sona ma se sharia ka daluma o de ka gelen ka teme o fen koro in tiene ka fara nyonga bana ala ko akonu kaba ko era jon bi se ka kolo nunu fara nyonga afuye ko ala mi kolo dila ka soro kolo era kunde ko sebo ala de ka fara nyonga ma shitsi ko kuma soso ibisika ba ma de tindron ote hakli konte bana kolo koro farali nyonga kolo dilala fe hakili tsika ba ma chushina to wu flebe to wu be yala ku ka fen koro san ka ta sigi ku dila ku ke kure kana war were mine mo bulal to wu fe bi yoro be mo wore be lu yerate mobli la izin tubulu de na mobli koro mun filla mena fa do tara misewla do garli mo ko dala o model yere dilali dablala kan sen do be mu nga takhassusu yo ta abulu takana ka wore tapé kuraye ka ke kumna fa kura dila do ku jole du cikumna abe boli o fana mo be bi to bula parce que wana a marki nyene fimbe mo gola a qualité nyene fimbe mo gola a dilali du dablala isinia model dilali dabla o mo munu rek fanga masse mobili usine kuma ko donia masse mobili kura dila manga olu bita o koroleta ka khalalu fen dona na ko bebo ala ka be siga no wani adamadina kala funa kan nagashi ni adamade ala simunun ke adamade ni yodui ga na fura ko ala yada bakedu alami inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun alami sedi aka chidema ka mu'jiza dama ka kabako dama kabako mi no e bere
bere de flabulu ngana ya fli abeke sayirere o bere kme Musa bulu na ya fli ka fa ko jina moriya do ka beke mo nye koro sade o tede Musa ka bere damfara min do na ni korti tugu tache no ya to korte nyemo suma nu resla bayra oyode olu ya yi ka fo sika foi tala Musa ka bere flak mamina akera sayirere de ye o kmaina wana ya tafana abike bere yere de ye o kuma odun doniya te jinemori shibolo dugukolo koka kabini diɲɛ dara fo bi adamaden tɛ se ka fɛnjala dɔ yɛlɛma ka kɛ fɛn ɲɛnama ye a dɔnni foyi tɛ yen a tɛ sɛtanɛ dɔnni na a tɛ technologie dɔnni na a tɛ yen karamɔgɔkɛ n ko a tɛ yen hakili jagabɔ foyi t'a la i b'a fɛn o fɛn ye n'a ɲɛ fɔr'i ye i b'a faamu parce que jinemɔriya bɛɛ de ye k'a kɛ i ɲɛ kɔrɔ nin ko in kɛ n bɛ i ɲɛ kɔrɔ nin o bɛ yen o kosa ina yɛrɛ a nana bangi y'a dɔn jinɛmɔriya wale caman yɛrɛ bɛ yen olu ye bandiyaw de ye olu tɛ sɛbɛ yɛrɛ ye n'i y'a kalan hali e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ bolisɔn t'a la dabali yɛrɛ t'a la i bɛ mɔgɔw ka yeli de suɲɛ ko in bɛna yɛlɛma a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ cogo dɔ de ye k'a sɔrɔ o tɛ jinɛmɔri ninnu y'a ye olu ka bere filɛ ka u fana ye berew de fili u taw kɛra mɔgɔw ɲɛ de kɔrɔ sa ye nka olu yɛrɛ b'a hakika dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn ko in ye min ye nka tuma min na Musa y'a ta fili a kɛra sa yɛrɛ yɛrɛ de ye fo olu ye min bɔ ka laban ka yaala k'o bɛɛ kunukunu a y'olu ta ninnu bɛɛ kunu tuma min na Musa y'a ta a kɛra bere yɛrɛ yɛrɛ fana y'a dɔn na sɔliw ka ɲaamɛ sɔliw ye ɲaamɛ min bɔ ka jira a ka mɔgɔw la olu y'a ɲini ko fara bobo min filɛ nin ye sɔliw ka ala wele n'a ka cidenya ye tiɲɛ ɲaamɛmuso kɔnɔma ka bɔ sisan fara la olu yɛrɛ jɔlen ɲɛna kɔrɔ ye de fara ka ɲaamɛ wolo ala ye o kabako d'a ka ciden ma o y'o kɛ Odeiru nani jɔ ka kolojalanw filɛ a taamatɔ ala jɔn ɲuman don a tuma min na a nana dugu cilen k'a kɛ tonbo ye ɲɛ tɛ foyi la adamaden kolow ni bagan kolo kɔrɔw ale yɛrɛ jɔlen de kabakoyara a ko anna yuhyi hadihi Allah ba'da mawtiha ala ne ko ninnu bɛ ɲɛnamaya cogo di nin kɔfɛ tan a ta ye mun tɛ kalontigɛli la a ta ye kabako de parce que Uzairu tun ye ala jɔn ɲuman ye a ka nabi ɲumanya ko kuma yɛrɛ bɛ yen dɔnnibaa dɔw ka kuma na wallahu ta'ala a'lam ale ta yin tɛ k'a fɔ k'a sigi an bɛɛ nka a kabakoya de bonyana a ɲɛ kɔrɔ o su ɲɛnamayali kabakoya don dɛ kabako b'a la kɔrɔ ye de a bɛ adamaden kabakoya nka kabako ma se a nkalontigɛli ma n'o tɛ hali nabi ɲuman dɔw kabakoyara ɲɛnamaya cogo la Ibrahim alayhi salam Quran ya ka baro kuntigi ala arini kayfa tuhyi al-mauta kuntigi ala ajrana kayfa tuhyi al-mauta ibi shu ɲɛnamaya cogo di قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ala ko mai malimaniya akwai limaniya bedre asika foitena ngamba fe nsuku kama fa femina foriya ani yayi aketu ere yinyena utakiri laysa al-khabar kal-'ayan alayka bako min jira ufanana qur'ana yo baro Uzairu kabako yara alay sunoko be Uzairu ka sunɔkɔ min don ani saya bɛɛ ye kelen a fɔ ala ye Uzairu sa komi n'a fɔ a ye Farawo dunkew sa cogo min na san 100 a dan bɛɛ ale yɛrɛ Uzairu min kabakoyara dɛ ala y'a da o yɔrɔ in na ye a kabakoyara yɔrɔ min na ye san 100 a sulama dan bɛɛ ye o san 100 in dumunikɛ t'a ma bilen jimi t'a ma bilen foyi a dan bɛɛ ye san 100 dafara ala y'a kunu ale yɛrɛ wulila a farikolo b'a cogo la a fɛn bɛɛ b'a cogo la hali a si ma jɛ k'a fɔ ko a dalen kɔrɔ la
ode kɛra Uzairu ka ko kabakoma yɔrɔ ye ya ma aka kibara ma se ka dɔn a mana a y'a yɛrɛ fɔ dugulamɔgɔw ye cogo cogo a kɛra kabako y'u bolo f'a kɛra mɔgɔ dɔw ka fili sababu ye n'a k'ale san 100 kɛ k'a to cogo min na a wulila k'a to o cogo la Ala y'a ka sebaaya de jira a la Uzairu kunna min kɛ Ala y'a ɲininka bi a ka bɔ kuma jumɛn Uzairu ɲininkali a ko ale tile kelen de kɛ a ko walima a tɛ tile kelen bɔ dɛ ale kɔni y'a lafiya de bɔ ale hakili bɛ min na o y'o ye Ala k'i ye san 100 de kɛ kuranɛ ka fɔ la kuranɛ bɛ kɛ ka masala in fɔ cogo i ye san 100 de kɛ ko tuma i ka dumuni lajɛ i k'i ka ji lajɛ a y'a ka dumuni n'a ka ji lajɛ kuranɛ y'a masala fɔ olu fila si fana ma b'u cogo la san 100 olu mara bɛ i k'a dɔn ko se de bɛ Ala ye fo adamaden k'o de faamu Allahu Ta'ala de bi se ko la n Ala ka segolaya dɔ de ye e yɛrɛ ye wa fi anfusikum afala tubsirun ne bɛ sigi ka miiri i bɛ miiri ni hakili yɛrɛ min ye tasawwur e k'i hakili jagabɔ bani e yɛrɛ b'a la ka miiri ni hakili min ye k'i b'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ o ye Ala ka sebaaya dɔ de ye e la o ye Ala ka kabako dɔ de maralen ye e la n'a y'a bɔ i la sisan i tɛ miiri foyi yɛrɛ la bilen hali dumuni ɲuman i t'o si dɔn k'o woloma k'o dun hali i t'i si so yɔrɔ dɔn e ɲɛ t'i ɲɔgɔnna dɔw la kɛnɛma wa u somɔgɔw ye nafolotigiw ye nka u tɛ hali fini don bilen hali u ka sokɔnɔ dumuni u t'o dun bilen fana Uzairu y'a sɔrɔ dumuni fana o b'a cogo la a kɛra komi n'a fɔ ale yɛrɛ y'a miiri cogo min na a ma tɛmɛ tile kelen kan wali tile waati dɔ dumuni fana b'o de jira o ye kabako fila da ye Ala bɛna kabako min jira a la sa a kun kabakoyara min na ko tuma na e k'i ka fali filɛ tan sa dɛ komi ne ɲɛna i ye tile kelen de kɛ yan i ka fali lajɛ Uzairu ye fali siri yɔrɔ lajɛ a ye fali siri yɔrɔnin min na coyi fali kɔni o kun ka ko banna kolow de tun bɛ yen fali kolow de tun bɛ yen fali ni kɔni sara o toli la o kolow de bɛ yen ko fana Uzairu kolo filɛ a lajɛ ne Ala bɛ kolo sigi ɲɔgɔn kan cogo min na ka amayɔkɔlɔnw fara a kan k'a fɛrɛ bɔ bu la k'a dafa k'a segin a nɔ na a lajɛ sisan sa a bɛna jira i yɛrɛ k'a kɛtɔ ye Ala sɔrɔla ka fali in kolow kɛ ɲɔgɔn kan kuran de bɛ kɛ ka masala in fɔ dɛ nin tɛ kunfɛ kumaw tɛ i t'a fɔ ko hadisa ka kɛnɛ a man kɛnɛ kuran de nasu de y'a baro suratul Baqara ye nin masala in mana lahara ko n'o ye ka buru fiyɛ ka adamadenw ka kunu a bɛ mɔgɔw kabakoya nka dalilu caman de bɛ yen min b'a jira ko a kɛli yɛrɛ tɛ ko gɛlɛn Ala bolo Ala ko ko dɔw yɛrɛ ka gɛlɛn n'a ye a y'olu baro fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma na buru fiyɛ ko filanan mana kɛ min kɛ maa minnu n'olu siranna k'olu de tun bɛ nin fɔ olu tun hakili la k'u tɛ se ka segin u cogo la u b'a fɔ n'anw kɛra kolo mugumugulenw ye an bɛna segin an cogo la قالوا تلك إذا كرة خاسرة ko n'o kɛra kafiri minnu kun bɛ nin kuma fɔ a don n'o kɛra u bɛ yɛlɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ u b'a fɔ tilka idan karratun khasira ko kɔni ye segili ye sa min ye bɔnɛ y'anw ma dɛ Mamadu ka kuma in n'a kɛra tiɲɛ na an wulila an kɔni bɛ bɔnɛ ye sa dɛ parce que anw ma da la anw ma baara kɛ o ye fasaralikɛla dɔw ka kuma ye nka dɔw ko tilka idan karratun khasira ko kuma nin kɔni ye segili min n'a perdilen don a bɔnɛnen don a yɔrɔ ka jan ka bɔ kɛli ma a tɛ se ka kɛ tafsirukɛla dɔw y'a fɔ ten Allahu ta'ala a'lam kuma fɔlɔ o ye segili a tɛ se ka kɛ tilka idan karratun khasira o ye segili min n'a a bɔnɛnen don a perdilen don a tɛ se ka sɔrɔ an ma da la ko an sali bɛ se ka kun qalu tilka idan karratun khasira kuma filanan o ye k'a fɔ segili don n'a bɔra n'a sera ka kɛ anw na bɔnɛ dɛ bɔnɛ segili don anw ma dɛ ka d'a kan anw tɛna na hɛrɛ foyi sɔrɔ a kɛnɛ kan parce que anw ma da la anw ma ɲɛsigi kana kafiru maa minnu bɛ lahara kalontigiya
ni ulu ka kuma kan yi alai kuma ka mun lakari an an cugo don a kuma unyana na ni hakilla nunu an cugo don la an ala deli a kalimaniya sabati an sukuna kana kalimaniya ta maka ce ai kui wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ana ma dai kalimaniya jidin alaf kana ka ko ingele yaro mi ko bawdi do ala yudugo ku kibaro yafu ala hinana mamna ku swandi olu ya centiya la hara olu be farani yoro soro bawka ala labla imamun soro olu ko ngalodo olu tukuru ni dunga no fe kwa tsiga nga ne kon be kuma datu ni miye femunun foro kubina nake femunun banza makata uluma ni masikulu kumbe kana do ngalon tsiga de ni mamini imasiga saya kumbe kana lahara ko kalontiya se nyana ma mi nan flo la ya ala ko ya li noy tigi were mayola fobi cidi yo kuma foli damne fuka si alkrama mi cidi labai sallallahu alaihi wa alihi wasallam tigi were maye nyana maye cidi bala ni alati wala ma de fam babbe liman yarano yitar kula halan fle woro mina bi adama de famba be dambala ko ala de modla adama de famba be dambala ko tigi bale la no ya alai be ni ka todo mana to info fochugo la akambe ala de ma mingo al khaliq mingo as-sani' mi mawre fo philosophe ba fu ko fochugo la chercheur ba fu ta fochugo la ma ko ni hakili jaga boy ba don ko fanga be farale yonga tigi do de bala من تقول ألا هو الخالق وغيره مخلوق علي بيا توبدلا مستحيل عليك كدلله سبحانه لا تقرأني يفو إلى ربك المنتهى دادي علي وني إيكو كي هكل تسوما إبنا دانك فين وريو كوي تيغا كو دان تالاو tigi de be o de a to betgi o de to bet labai o te fenga dlaleo lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kafiru munu be ba ala ko kuma manga lu be swama lu ba ko tabi'a ko nature de nana ni fon no nature nana nay anake o fana te fen dlalé de no te dlaba na yola dlaba yoro la ni ki mason ko dlaba bo fana da de biyeyo دادي علي هو الخالق وغيره مخلوق عليه ذلك لي دمنا كوكماو تفو على البي قواعد دي على يدي من بلاك للي فونجلا نكو دمنا اكو لبان فلي نكو سيندرا نكو دلا تشو فلني وبي فوندي على فمن دلا كولو ونظام بولي في الكون او تبول على يركو هو ازلي ابدي سرمدي هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء فوق كل شيء دون كل شيء على دي فولو يفوي ما كواكا فولو يعني على دي لبا يفوي تاكا لبا ينشكره أبي فب بسان أبي فب بتكما أحاط بكل شيء علما كالدنيا فب لملك وهو بكل شيء عليم أبي فب بده فاطر السماوات والأرض كما كل لبا دو كل لبا رب كل شيء ومليكه في بيت يدو أبي مراباد فويتك في هذا الكون إلا بمشيئته فويتك أينما أبي في بدون في من دعا لك الدنيا في من بوا لك الدنيا ودعني أبي بني مؤمنوي نوكا دعوا جابيوي ودعني أبي بني جوني ni ala kala ben chuya yukela ikala ngene ma fek bayana mseya ala ifon fendla ay am ko domba bela abeka ku ngene bo chuko dila be ala fi wa adama du manu chesri chuko anya ay ka fo masarul kawn ngene ma tafa adama du masiko yelama ودي بعد جرانا كفو كو تجيد بكوينا هو المدبر
kada ka ɲɛnamaya dajuru yɛlɛma ka ko yɛlɛma ka kɛ cogo dɔ ye cogo min ka di adamadenw ye adamadenw ma s'o la wa adamadenw tɛna na s'o la wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin bana adamaden ka da la k'a fɔ nin ɲɛnamaya wɛrɛ b'a kɔfɛ wa ko in tɛ dɔwɛrɛ ye soma yɛlɛmani kɔ intiqalu de bɛ kɛ hali hakili jagabɔla dɔw hakili y'o fɔ u ye ka sɔrɔ nabiɲumanw ka kuma tɛ k'olu ka faamuya y'a d'u ma k'a fɔ adamaden dilan bɛ lil abad bada de kama walakinnakum tantaqilun nka mɔgɔw bɛ yɛlɛma ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la an kɔnna yɔrɔ min na ka kɔn yan ɲɛ an kun tɛ fɛn kalama o la an bɔra yen ka yɛlɛma yan nka ala y'an kibaruya k'an to yan ko an bɛna bɔ yan ka yɛlɛma yɔrɔ dɛ ni farikolo fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de tɔgɔ bɛ wele farikolo la ko almawut k'a fɔ ko farikolo sara n'o ni tɛ sa o ni bɛ bɔ farikolo la a bɛ taa lasago ye n'a ni farikolo ka ɲɔgɔn kunbɛn latigɛra don min na o ye alikiyama sanga seli ni bɛɛ bɛna segin a farikolo kɔrɔ la k'a kɛ komi a kun bɛ nin ɲɛnɛmaya in na yan cogo min na muminiw bɛ da nin de la mumini bɛ limaniya nin de ye ka n'a to siga yɔrɔ foyi ka ye nin na i dusukun na wa hakili sɔn bɛ nin ma wa ala ka ko kɛtaw fil kawn o sɔn bɛ nin ma ala ye su ɲɛnamayali misaliya ni ko minnu ye o ko b'a la ka kan ɲɛna su ni tile diɲɛ dogo don komi falenfɛn falenni n'i ye fɛnkisɛ filɛ fɛnkisɛ ni sumanw sera sisan n'u kana k'u tigɛ ni sumansun de ye ɲɛnama ye o tɛ wa a sun jɔlen de t'a ɲɛnama ye wa n'a tigɛra k'a kisɛ bɔ a ka ɲɛnamaya banna o a su de filɛ a bolo sisan n'o ye fɛnkisɛ in a su de b'a bolo a falennen kun do tuma min na a ɲɛnama de kun do nka tuma min na n'a y'a tigɛ k'a kɛ bɔrɛw kɔnɔ wali k'a lasago yɔrɔw la a kisɛ ye su de ye sisan ka o fɛnkisɛ kelen ninnu ni segin kɛra ka t'olu dan komi su bɛ taa don dingɛ na cogo min na ka ji k'u kɔrɔ walima san ka na k'a bɛ kɛ cogo di o fɛnkisɛ kelen in de bɛna falen ka kɛ sun ye tuguni komi a y'a sunama kɔgɔlen tigɛ cogo min na ala y'o de misaliya ni sun ɲɛnama ye a ko wa kadhalika nushur ko kununi yɛrɛ b'o cogo de la su kununi b'o nafsu shay danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ misaliya foyi tɛ yen min fila bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ a kan su ɲɛnamayali ani fɛnkisɛ jala donnen bɔgɔ la n'a bɛ falen foyi misali foyi tɛ yen min jɛn bɛ ka tɛmɛ a kan nka ni mɔgɔ min ko k'i tɛ nin si faamu n'i k'i ma da nin si la awa an kɔni bi an m'an yɛrɛ bila yan dɛ bɛɛ y'o dɔn wa e yɛrɛ y'a dɔn k'i bɛ ɲɛnamaya min na ko a foyi mara tɛ e yɛrɛ bolo k'i bɛ se k'a karaba k'a ko ye n'i y'a sɔrɔ ko kow dajuru b'an yɛrɛ bolo mɔgɔw kɔnɔ kow ka ca dɛ nin ye san 50 ye nin ye san 40 ye nin ye san 60 ye nin ye san 30 ni kɔ ye laɲiniw b'i bolo a si t'a la ka kɛ kow b'a la ka kɛ ala de sago ye laɲini caman bɛ adamaden kɔnɔ dɛ nka ko ninnu bɛ ka taa i b'a dɔn ko tigi wɛrɛ bɛ ko la n'i ye ɲɛnamaya lajɛ ani kuranɛ dama de bɛ se ka ɲɔgɔn ye n'o tɛ adamadenw tuma dɔw la kafiru b'a ye cogo min na a tɛ ten ɲɛnamaya n'i ye kɛwnu lajɛ min bɛ se k'a tafsiru ko hakili bɛ sigi o de y'a to kuranɛ ko tɛ ala bi dhikrillah tatma'innul qulub hakili bɛ sigi ni ala kusuma de ye bana ko in ɲɛnamaya la fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'o ɲɛf'i yɛrɛ ye i ma ni hakili jagabɔ a kan cogo cogo bana kuranɛ de b'o ɲɛf'i ye a wasara dɔrɔn wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun ni fɛn min jara ala ye o de bɛ kɛ ni min ma diya ye o tɛ kɛ bana n'an ye kow segin ala ma ka kow bonya di ala ma ka limaniya ka da ala la o de bɛ nin ɲɛnamaya in nɔgɔya adamaden bolo wa nin ɲɛnamaya in tɛ foyi ye fo tɛmɛ sira ka taa bada ɲɛnamaya la adamaden ka da o la yan ye tɛmɛ sira adamaden a waati yɛrɛ man jan ala ka bɔda kan ye ala k'an tuloma gɛn ala k'an tɛmɛ cogo ɲɛ ala k'an tɛmɛ cogo ɲɛ ala k'an ɲuman se ala ma ya rabbi an ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ala k'o k'an ka denw na hɛrɛma ye ala k'an kɛ ala sago ye ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi ala ɲɛ siran na
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا من عندك، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.